হাবের পিছে কর হাজি হাজি ارجع يا ابوي يلا يلا يا حج ارجع ارجع شوي 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 ما شاء الله خوبصورت منظر خلاص माशाल्लाह जल्द ही सफाई मुकम्मल हो जाती है। इसमें खुशबू और केमिकल और साबुन वगैरह होते हैं माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى حسبي الله لا ربنا لك توكلنا حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا آتنا قلوبنا तकरीबन पूरे मताब का 15-20 मिनट में सफाई हो जाती है माशाल्लाह। बहुत तेजी के साथ ये मशीन है। Baik, kami seperti yang dikon semua bagi اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ربنا يصلح لك حالك يا ربنا يكرمك عم محمد في الدنيا وفي الاخره يا رب العالمين. يا ربنا يعوض عليك يا ربنا يعوضك عليك يا ربنا يرزقك يا رب من حيث تحتسب ولا تحتسب يا ربنا يبارك فيك في رزقك وفي ولادك يا ربنا يبارك لك في الدكتوره هاي وربنا يكرمك فيها ان شاء الله رب العالمين ونشوف احسن حاجه في الدنيا ان شاء الله. يا ربنا يخلي لك ولادك ان شاء الله محمد وربنا يصلح